মিয়া 12 তারিখ মার্চ ত্রিপুরামথা সালথাং डिस्ट्रिक्ट कमिटी बाय काशा कतल बाइक रैली रायजाखा त्रिपुरा हास्टेनि लाइबुमाओ आमति हाय बाइक रैली कोनो आंचलिक पार्टी तो थुइनो तंगदि कोनो नेशनल पार्टी फनो आमति हाय बाइक रैली तिख्रेमैया मो बाइक रैली इनखा त्रिपुरामथानि मुङै फनो त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सबसानि बाइक रैली स्लोगान इनखा त्रिपुरा हास्टेव हानि बसाराव थांनानै बागै जोंनो मो त्रिपुरा हानोते से खागै आलादा सेपारेट ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड खायरि दिनै जों चिनि मेसेज दं रखमाने बनि यागुलो सारा त्रिपुरा राज्य बर' दं नु बनि यागुलो काबुक अब साबो अरो जारा जोङो केबेंनाय बुमुं अरो क्लेक्टे साङा नांलिया जोङो केबेंनाय अबरो बेलेके हता साङा जागै बेलेके बखा रुवाय जागै बेलेके किरि जागै अरो उदय गोब्रा चिनि 15 जिरानियानि 7/8 बुथ सेंटरनि जे ऑफिस मो ऑफिस तकनो मिया हरो सामुं सित्रा तांनाय काशा दल कदरनि जों अब साइमानु मकल बाय नुगिया हाइपनो अ एरिया नि बर त्रिपुरा हास्टेनि बर साइमानु अब साबो खाय जारा चिनि मो स्टेटमेंट नाय तंनाय बरबो बुजु गाजि जों बनो बेलेके सेलांगो साबोनि फान गोबां साबोनि फान कम अब तो सालिया हाइपनो जों सब समय पीसफुली सबानो खाय दंगो अपनो जों बेलेके सेलेंका এবং যে সাবাং খাজি মো তাবুক যে ওয়েব তোমানি বুবাগানি যে ওয়েব ত্রিপুরাসান যে ওয়েব মো ওয়েব ন কোনো ফানফানো বন কাসুনিয়ারঙনি আবো কোনো কাই লাमा করে এবং আবো সম্ভবইয়া जों বন মাসাও गोबां राजनीति बदलनि नेतृत्व राज्य नेतृत्व प्रशासननि हेड जक सावो আমরা সন্ত্রাস বিশ্বাস করি না কিসের বয় आबो থেকে পরিষ্কার রংকা যে প্রমথনি পার্টি অফিসে হর ফ্রাংমানি মতো বিজেপি নি পার্টি অফিস সিপিএম নি পার্টি অফিস কংগ্রেস নি পার্টি অফিসিয়া কেন্দ্র বতাবক সাবনো কিরি বুখুক বজে কক সামাবাই সামুসা মানে এগিয়া গাছে आं सानामुसुंगो শান্তিনি যে পরিস্থিতি শান্তিনি যে পরিবেশ তমনি মো পরিবেশ তো নষ্ট কাখাই इन फ्यूचार যদি কোনো কারণে এরিয়াও বা সারা ত্রিপুরা হাসতেও আপনি কোনো কতর দেব সীতারা সমং দেব চাইয়া থিরক কালাই রকম থাকায় কাবুক যে বর্তমান রাজ্য সরকার দंनाय স্বরাষ্ট্র দপ্তর গোবিন্দ দাই মানাनाय इज क्लियर चिनि स्टेटमेंट हावबा जों काबुकबो चिनि नाहारमानो गोसोखांहरथ'यै जों काबुकबो पिसफुलिनो थांदों बेलायके जों त्रिपुरामथा केंद्र कमिटि इंथुं स्टेट कमिटि इंथुं ब्लक कमिटि इंथुं डिस्ट्रिक्ट कमिटि इंथुं अबनो सेलंगो एवं जों स्वराष्ट्र दप्तर मानबाय थानो साराय रुतुगै मो दुसिनो तिखलायदि एवं आइननि लामाते नरक एक्जिबिट खाई बनो शास्तिनि व्यवस्था खायदि अब चिन त्रिपुरामथानि जाबो जों बनो बेलायके सेलंगो এবং তিনি নুখা আমতি খাইজমনি পরে তেবসি সিনজরাইনো কষা টান খাই 7 টুকরা খাইপেন সিনজরাই তাই 7 টুকরা বাড়ি ওই তরতর বাহর যত হর ফ্রাংদি যত তগদি বুদি যত নরে স্বীকৃতি আসঙ্গ ত্রিপুরামথা তেব কাসাই ফাই আপনার বিশ্বাস হামবাই